اشعار لکھے ہیں کہ واہ کریم امت دا والے، واہ کریم امت دا والے، مہر شفاعت کردہ جبرائیل جہے جس چاکر تے او نبیاں دا سر کردہ، واہ کریم امت دا والے، مہر شفاعت کردہ جبرائیل جہے جس چاکر او نبیاں دا سر کردہ، 3 مہینے خلقت رجے، 3 مہینے خلقت رجے، ویکھ یوسف کنعانی جینا محمد عرب تک تے او رجے دو ہی جہانی، اور لکھ یوسف او دے وال نہ جہا، لکھ یوسف او دے وال نہ جہا، اس دا حسن اجہا، دن دن روپ زیادہ تھے سے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کیا آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہے؟ اس کا ترجمہ بھی اس میں شامل ہے کہ دن دن روپ زیادہ تھے سے، تے کدی نہ تھی سی باپ مرے سر ننگا ہوندا، باپ مرے تے سر ننگا ہوندا، ویر مرن کنڈ خالی، ماواں باج محمد بخشا، کون کرے رکھوالے بھائی بھائیاں دے، بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے، تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سرے دا تاج محمد، تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، لوئے لوئے
लोए लोए पर लै कुड़िए जे तुद पांडा पर ना शाम पे बिन शाम मुहम्मद ते फिर कर जांदी ने डरना रल मिल सैया पानी नू गईया ते रंगा रंग घड़े भरिया ओदा जानिए कि जेदा तोड़ चढ़े एवें लोकां मैनू आण डराया कि रात कबर दे काले पर मैं सुनिया थे ओने आना जिद मोंडे कमली काले मैं सुनिया ओथे उसने आना मैं सुनिया थे उसने आना जिद मोंडे कमली काले अदल करे ता थर थर कंबण मौला अदल करे ता थर थर कंबण उचिया शाना वाले फजल करें ता बख्शे जावण मेरे जय मुँह काले क्योंकि लखवारी मैं तौबा बने मैं आबे इतबारा फिर भी फजल तेरे दिया मौला मैं आसा रखन